дуруд бинандаи телевизиони варзиш, мо хостем бахшида ба рӯзи модарон, яъне 8 март барои шумо барнома омода намудаву таҳия созем ва мо айни ҳол дар ноҳияи Данғара қарор дорем. Дар ин сарзамин меҳмони хонаводаи яке аз занҳои чирадасту моҳири ҳамин диёр, яъне холаи Давлатбек қарор дорем ва айни ҳол мо шоҳиди он мешавем ки ин апаи азиз барои мо кадом намуди нон ва ё кулчаро омода месозанд ва айни ҳол мо шурӯъ мекунем. яъне капкам яке аз рамзҳои баҳор аст ва мо хостем имрӯз дар барномаи мо садои капкам барои шумо як дилхушии дигар бубахшад. ва дар паҳлӯи мо ҳузур доранд яке аз ҳамкори мо Нилуфарбону. ва Нилуфар, то он даме ки мо барномаро оғоз кардем, шумо ба кадом кор машғул будед? чун мо дар меҳмонии холаи Давлатбек қарор дорем, дар барномаҳои худ мо танҳо дар бораи варзишгарони моҳир, варзишгарони касбӣ қисса мекардем. аммо ман дарк кардам ки дар ҳақиқат як рӯзи зани тоҷик, бонуи тоҷик ин худ варзиш аст. тавассути ана ҳамин хамир шуридану нон бастану анамо рӯбу чини хона ин худ тамрин аст. умри зани тоҷик варзиш бо варзиш мегузорад. сар карда аз гаҳора ҷунбонӣ то масалан анҷом додани корҳои хонавода, яъне ки варзиш ба варзиш марбут аст. чун мо телевизиони варзиш ки ҳастем, марбут ба ҳамин реша, марбут ба ҳамин ришта. барномае ки мо имрӯз таҳия мекунем ба рӯзи модарон аст, аммо ба варзиш ҳам хеле марбут дорад. ҳар коре ки холаи Давлатбек анҷом медиҳад ин хос аст ба варзиш. яъне ки бигӯед ки шумо айни замон кадом намуди нонро тайёр мекунед? ман ҳозир нони гирдача ҳозир нони гирдача мехелам ва онро боз дар танӯр мепазам. дар маҳалли шумо масалан дар ноҳияи Данғара кадом намуди нонҳо омода мешавад, яъне ки шумо кадом намуди нонҳоро тайёр мекунед? нонҳои гирдача, нони ғавсак, фатир, кулча, ҳамаи ин нонҳоро тайёр мекунем. Нилуфар, аз он нонҳое ки имрӯз холаи Давлатбек барои мо номбар карданд, кадом аст барои ту номаълум аст, яъне ки омода кардани онро наметавонем? рости гап метавонам озмудааш мебароям мо, аммо хеле мехостам ки ҳамин гирдачаи холаи Давлатбекро бибинам ки чӣ гуна омода мекунам. яъне аниқ ту метавонӣ омода карда? ҳозир мо чӣ кор кардаем? ҳозир инамо хамирмонша андохтем, боз намакша медозем, хамиртуруша албатта баъд аз он ина намакша медозем. ана баъд акнун хамирро омода мекунем. ин тақрибан барои чанд нафар мешавад? чанд нон аз инҷо бояд шумо омода кунед? тақрибан мумкин як 15 нон тайёр шавад гирдача. ин барои чанд рӯз мерасад барои оилаи шумо? барои 2 рӯз. Нилуфар, шояд ҳам дар омода кардани ҳамин хамир кадом як савол доред? дар як табоқ танҳо як нафар имконияти хамир карданро дорад. кадом як савол дорӣ барои ту нофаҳмо аст? ман танҳо анамун бастани нонро мебинам ва ҳангоми омода карданаш ҳатман ки савол пайдо мешавад. хуб, холаи Давлатбек дар ҷашну айёмҳо, дар масалан рӯзҳои наврӯзӣ шумо бештар дар куҷо ҷашн мегиред ва кадом намуди нонҳоро омода мекунед? кадом намуди хӯрокҳои миллиро омода мекунед? мо дар ҷашнҳои наврӯзӣ, дар идоҳо, дар ҳамин рӯзҳои идҳои миллиҳо чӣ омода мекунед? кадом намуди хӯрокҳоро? намуди гӯшбурён, шӯрбо, ош, хай оши бурида. дар диёрои шумо ҳам оши буридаро оши бурида номебаранд, ки чанд номи дигар ҳам дорад? не, мо ҳам оши бурида мегем, оши туппа мегем. аз саволҳои ту аллакай пай бурдам ки тур дар ҳақиқат мехоҳӣ наврӯзро бо холаи Давлатбек ҷашн гирӣ, чунки хеле хӯрокҳои омода мекунад. холаҷон, шумо дар ҳамин рӯзи 8 март, яъне ки рӯзи ҷашни бузурги модарон, аз кӣ ва чӣ тӯҳфа интизор ҳастед? ман аз фарзандонам тӯҳфа интизорам. дар 8 март хеле ҳам мехоҳам ки фарзандонам ба ман як даста гулам бошад, ҳадия намоянд. сухани хуб чӣ? масалан шумо беҳтарин сухани хуб кадом суханро медонед? чӣ бугӯянд барои шумо ба дар ҳамин рӯз? кадом сухан бузургтарин сухан аст ки модарҷон,
хай ҳамин Модарҷон сухани ҷашни беҳтарин аз ҳама модарҷон аст ку дар давомаш бигӯянд ки ҷашни бузурги модарон муборак бошад. бошад албатта мехоҳам ҳаминро умедвор ҳастем ва гумон мекунем ки ҳама яъне ки беҳтарин туҳфа як сухани хуби фарзанд. Хуб чанд муддат бояд хамирро мо бишӯрем ки то ки барои тухтан ё ки барои масалан сари танӯр омода бошад? ҳозир як хамира хелиданаш як 10-15 дақиқа давом мекунад. дар ҳамин 10-15 дақиқае ки шумо беист хамирро мешӯреда ҳамхел мисли ки як варзишгар масалан 10-15 дақиқа тамрин мекунаду хаста мешавад. Шумо хастагии мушакҳои дастатонро эҳсос мекунед дар ҳамин муддат? кам кам ҳис мекунам. Кам медонед дар толорҳои варзишӣ вақте ки мо сабт мекунем баъзе варзишгарон 10 дақиқа масалан тамрин мекунанд аллакай хаста мешаванд. яъне ки варзиши нонпазӣ ҳам аз он варзишҳо бузургтар аст, хубтар аст. шумо чӣ андеша доред дар ҳамин маврид? Масалан мо андеша дорем, ақида дорем ки беҳтарин варзишгарон модарон ҳастанд. Шурӯъ карда аз ҷумудани гаҳвораи тифлаш то пухтани нон, то рӯбучин кардани хонаву дар. шумо чӣ андеша доред дар ин бора? ҳамин рост аст? албатта рост аст. ҳамаи зани тоҷик аз гавҳораи гудак сар карда то ҳама ҷиҳати фарзандро ҳамаш қувваи ҷисмонӣ қатъи сарф мешавад ку. бале варзишгарони касбӣ дар толорҳо яъне ки ба тамрини обутоби бадан машғуланд, аммо занҳои мо яъне ки модарони мо бошад тариқан ҳамин кору бори хона ба обутоби бадани худ машғуланд. албатта дар зиндагӣ зани тоҷик ҳама вақт бояд дар зиндагӣ чиз бошад ку кадбонуи хуб бошад. кайбонуи хуб бошад. албатта ҳамин нилӯфар ба кадбону монанд ҳаст ба гуфти шумо? бо ҳамаи сикаву сурат ё ба варзишгар монанд аст? ба кайбонуи варзишгар. ҳам варзишгар ҳам кайбонуи моҳит. пас шумо аз си чандсолагӣ аллакай хамир карданро ёд гирифтед? мустақилона масалан нон мепухтед? модар аз син чандсолагӣ иҷоза доданд? ман аз сини 18 солагӣ аллакай ба балоғат расидед? 18 солагӣ ба кайбонугарӣ, хамир пухтан, ҳамаш ба обу авқот ҳамаи чиз ёд гирифтам. ман медонам ки баъзе ҷавондухтарони мо аз сини 13-14 солагӣ аллакай ба хамир кардан мустақилона шурӯъ мекунанд. ин хуб аст ё ки масалан мо бояд ба балоғат бирасанд? хай чанд қадаре ки бо барвақттар кайбонугариро ёд гирифтан бо ҳам қадар нақстарай бо хубтар мешавад. аввалин боре ки анамон нонро пухтед тариқи анамон танӯрҳои калон буд ё ин ки тости анамон тафдонҳо? не, якум боре ки нонро пухтам рости гап чанд нонам ғалтид, чанд нони дига сӯхт. баъд хай оҳиста оҳиста баъд ёд гирифтам. мо дар куҷо расидем? чанд дақиқаи дигар мо бояд хамирро омода кунем? хамир аллакай омода шуд. дигар тамом дига ози бо як ним соат баъд бо ба пухтанаш сар мекунем. бинандагони азиз, акнун холаи Давлатбек хамири худро омода кард. пас аз ним соат яъне ки мо ба пухтани нон шурӯъ мекунем. нилӯфар ман гумон мекунам ки ҳоло анҷоми кор нест. баъд аз расидани хамир яъне баъд аз ним соат моро дар пеш танӯр интизор аст. танӯрро бояд ки сафед кунем дар оташи гарм. нонҳоро бояд ки пухтаву омода созем.
سلطانی تخت دل سامانی بختی من سلطانی تخت دل سامانی بختی من ای جان مادرم جانان مادرم یک شاخه گلی ریحان مادرم در سرودی من بود و نبودی من ای قبله امید صبحی سجودی من ای قبله امید صبحی سجودی من مادر سرشت من روی بهشت من مادر خدای من در سر نوشتی من ای جان مادرم جانان مادرم یک شاخه گلی ریحان مادرم یک شاخه گلی ریحان مادرم دوستانی عزیز ادامه برنامه ماست و بار دیگر از فرصت مناسب استفاده برده همه زنان تاجیک رو با روز مادران تبریک و شادباش گفته برایشان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا دارم و بگذار همیشه سایبانی فرزندانی خویش باشند. دوستانی عزیز الکی 1 ساعت شد که خمیر ما رسید چیکار میکنیم؟ با چی سبب 1 ساعت؟ ما در اول نیم ساعت گفتیم. ما نیم ساعت گفتیم از سبب سلقین بودن هوا 1 ساعت پس خمیر ما رسید. بله بانوان عزیز شما همیشه در فصل سرما از آنه که خمیرتون در نیم ساعت یا 1 ساعت میرسد کمی فریب میخورید. با همین خاطر مانند ما میبینیم که شام رسید و ما در شام کارمون رو با خالای دولت ادامه میدهیم و گمان میکنم که شما رو زحمت ندادیم. نه البته در روز جشن مادران ما شما رو قدر عذاب دادیم همتر نیلوفر ما گمان میکنم که این کار رو بعضی من نیلوفر باید میگذاشتیم که شما باور ندارید من نیلوفر. خب شروع میکنیم وزیر راست میکنیم. یعنی که بعد از سپری شدن 1 ساعت خمیره که ما برای آماده کردن کدام نوع نان بود؟ نان گردچه. نان گردچه این یعنی چی تفاوت دارد از دیگر نمودهای نان؟ این نان غوسک نیو گردچه و نانی تونکتر. در بسیار تفاوت فکر میکنم گردچه نیو تونکچه میگن. تونکچه. این با بیشتر با فکرم که با خامشوربا استعمال میکنه با خامشوربا با شیرچای. با شیرچای ما بیشتر تناول میکنه در صبحگاهان شیرچای یا که شامگاهان خامشوربا با همین نمودی نان. در خانواده شما دوست میدارن؟ ما بیشتر از همه در شیرچای ناز میبینیم. در شیرچای ما که در دوشنبه به سر میبریم من سر نمیفر همون نانهایی که در مغازه ها میفروشند قریب که طعم و لذتی همین نانها رو هم فراموش میکنن بعضی هایی که در شهر میکنن. یعنی با فکر من که در برابر اونه که این نان بسیار لذتی خوب دارد بسیار طعم شیرین دارد از آرد محلی آماده می شود در این برابر با ارگانیسم انسان نیز قوت میبخشد. البته فکر دارید شما؟ نان همش بهترین نان است لیکن نان گردچه با لذت نان گردچه به فکر من با بهترین است. یعنی که از در این برابر اگر ورزشکاران هم از همین نمودی نانها تناول میکردن به فکر من که قوت دیگر میگرفتن. از نان پزیدن نان لو گرفتن با بهتر نه. یعنی که این کدام اصول نان پزی است لو گرفتن نان؟ لو گرفتن نان اساسی باید که چقدر سیری نازکیش چقدر بهتر خوشرو تنکتر بیاید باز همون قدر نان خوبتر است. همین مثلا اصول ها رو همین نمود آماده کردن نان ها رو کی مثلا با فکر من که فکر کرده بر آماده باشد که مثلا نان ها باید هر نوع باشن بله از دیگر فرق کنن یا که لو گرفتن یا که اصول های خاص را کی فکر کرده بر آماده باشد به فکر شما؟ خیلی زنهای گذشته با مادران ماماها بیبیای پیشینه. البته شما امروز اگر به خاطر بیارید نانپزی رو از کی بیشتر آموخته بودید؟ از مادرتون از بیبیتون؟ از بیبیم. آن هنر و مهارت کاربردی که عین زمان شما دارید از فرزندان خود کدامی از آنها به انمون به مثل شما میتوانند آموده کنند خوراک و نانها رو؟
یعنی با فرزندان با کی میراث مونده است هنر و کدبانویی شما؟ از همه اساسی و کلینم. با فکر من همه بانوان تاجیک همین هنر نامپذیر دارن. شما دوست نمی‌دارید در روز 8 مارس در روز جشن خودتان کدام یک فرزندی شما نمی‌دونم از اهل خانواده کسی دیگر برای شما خوراک آماده کند خصوصا نان آماده کند یا که شما شیشته راحت کنید استراحت کنید چون یک روزی 8 مارس رو به خاطر روز آزادی زنها تجلیل میکنن به خاطر استراحت شما. خیلی ما هم برابریم کلینم دخترانم هیچ غم نه مسئله زندگی خانه خودمونه و البته با برابری برادری گفتیم. خیلی ما هم در همین روزی 8 مارس همه زنان تاجیکستان به همین روزی ایدی زنان تبریک و مبارک باد نموده در کارهای زندگی های اویلوی خوشبختی نیکی های زندگی رو تمنا دارم. بله ما هم مثل فرزندان شما در قطار فرزندان شما برای خانواده شما برای شخصا خود شما آسودگی زندگی روزگار رو تمنا میکنیم و بگذار همیشه همین گونه دسترخوان شما پرناز و نعمت باشد خانه هایتان پر از گندم باشد و ما میگفتید که نانی که ما زیر آماده میکنیم در ترکیبش چی است یک بار دیگه به اون خاطر که اونهایی که نمیدونند یا اونهایی که اکنون به برنامه ما پیوستند اکنون اونهایی که ما رو تماشا میکنند در ترکیبش خمیرمون توجیکی دروژ یعنی که خمیر تروش نمک دیگه آب و آرد یعنی از اون شیر و روغن و اونها رو در دیگر اونها رو در کلچه ها روغن آرد شیر اونها رو در کلچه ها میدوزیم شیر و روغن رو. بله یعنی هر چیز باید نازکی خودش داشته. البته. خب نیلوفر دایره آماده کردن همین نمودی نان یگان سوال داره شاید چه جایش نمیفهمید. تنها نمینش عجیب غلطی که تنوبچه یعنی که خمیرش باید کمی سوستر باشه ده؟ البته. این نمودی تنوبچه خمیر سس می شود و از غوصک و از زنده سخت‌تر و کلچه از آن با سخت‌تر. خلای دولت به قریب که 15 زوله تقسیم کردیم. انا این خمیری که این زمان در اینجاست چی مقدار می شود؟ در مجموع چند زوله می شود؟ یک 17 تا زوله می شود. اگر در یک طبق تقریبا 22 زوله باشد 22 نان آماده شود تا سر تنور رفتن خلای دولت به چقدر زحمت میکشند چقدر اذیت میکشند که تا اینکه از نانهای لذیذ و لالاگونی آنها ما کام شیرین کنیم. همینطور است به اندیشه شما؟ البته. اگر هرچند که در طورهای ورزشی امکانیت تمرین کردن رو نداشته باشند یعنی میتوانند توسط همین کارها بدن خود را آب و تاب دهند. تا شما اگر شما در خانه با کارهای خانه مشغول شوید چقدر ساعتی شما صرف تمرین می شود؟ یعنی چقدر شما مشق میکنید؟ چقدر که با همین کار خانه در مشغول می شوم همون قدر با سلامتی من نقص حس میکنم. بله. البته خیلی ما باید که روزو به فرزندو و نبیرو باید اوقات خیلی برابری کلین باید دستگیری کنیم خوراک آماده کنیم نام بپزیم خیلی زندگی همین خیلی. بله. شما با ورزش چی پیوند دارید و از ورزشکاران تاجیکی را میشناسید؟ موضوع چوریه و از ورزشکاران مردم دلشاد نظرف. بله خوب است. یعنی که ما با دست آوردن جایزه دلشاد نظرف رو در سال 2016 خیلی ارزنده و پر افتخار قبول کردیم و همچنین در سال 2012 که موضوع چوریه و در بازی‌های المپی شرکت کرد و نشان برنجی رو به دست آورد و این همه دستاوردها برای ما افتخار بزرگ است. اکنون میریم سر مقصد و زوالهایی که ما اینجا گرفتیم قریب 15 زواله میبریم به سر تنور.
البته خب در شامگاه شما باری هم با جرم خطاگی ما که اینقدر شما را زحمت دادیم یگان بار دیگر شده است که در شامگاه شما نان پخته باشید. البته می شود یعنی که عادت کردن. عادت کردیم. مادر من ساعت 4 صبح نان پخته بودند. شما این حالت را مثلا بیشتر احساس میکنید؟ البته بو وقتی می شود که مادرم بو حواس میکنه که سحر ده فرزندان من نون گرم قدی خورن. البته بو خیلی مادری است مخصوص من میخواهم هم سحر ده بر وقت همه خیلی حالتای شده که نان پختم فرزندان در چای سحری نون گرم قدی با شیرچای خوردن او محبتی مادران است. بو معرکه توجیکو هسته که بو سحر بو شو همه خیلی میوید که بو نون مقصد سحر ده میپزیم بر وقت چای سحر ده بو شو ده میپزیم. بله دوستان عزیز ما در جشن بزرگ مادران قرار داریم. امروز 8 مارس است و همه مادران تاجیک رو کل مادران جهان رو به این روز فیروزشان صمیمانه صاف دلانه و تاجیکانه تهنیت میگیم و خدا کند که در خاندان شما همیشه همگونه پیروزی خوشبختی سربلندی حکم فرما باشد و دست شما درد نکند مادر عزیز. شما رو هم با همین روز بسیار سعید و فرخنده صمیمانه تهنیت میگیم. رحمت سلامت باشید. می رویم به سر تنور.
дӯстони азиз, тавре ки мо аз оғози барнома иброз кардем, ҳанӯз ҳамо дар ноҳияи Данғара дар меҳмонӣ яке аз холаҳои бисёр азизу арҷуманди мо, холаи Давлатбек қарор дорем ва воқеан баъд аз заҳматҳои зиёд ана мегӯянд нонҳои бисёр лолагун ҳосил шуданд аз ҳамин танӯри бобоӣ. ва Нилуфар, ман воқеан андеша мекунам, фикр дорам ки дар ҳамсоядории деҳотӣ, яъне ки дар рӯстойиҳо як одати дерина ҳаст ки вақте як кас ё як ҳамсоя агар ба нонбандӣ шурӯъ мекунад, дугонаву ҳамсояҳо сарҷамъ шуда ба кӯмаки ӯ меоянд. Воқеан ҳамин барои ман хеле аҷиб намуд ва бисёрам писанд афтид. бале, яъне шумо ҳар ҷашну иду айёмҳо ки сар мекунед, шурӯъ мекунед ба нонпазӣ, ҳамин гуна ҳамсояҳо ба кӯмаки шумо меоянд. Аз чӣ далолат медиҳад, аз чӣ гувоҳӣ медиҳад ҳамин ittifoqi ҳамсоягӣ доред? мо ҳамсояҳо ҳамаамон ҳамин хели ҷашнода, ҳама каса ҳамин хел дасти ба даст карда ҳамтари якдигар қати ittifoqим. ба ҳамдигар кӯмак мекунем. бале, воқеан дӯстони азиз, ин меҳру муҳаббати ҳамсоядорӣ аст ки дар рӯстойиҳо ҳамеша аз одати дерина аст ва ин барои ояндаҳо боқӣ хоҳад монд. Ин поёни барномаи имрӯзаи мо буд ва бонувони азиз, модарони гиромӣ, бори дигар ҳамаи шуморо бо рӯзи саидатон, бо рӯзи 8 март, ҷашни бузургатон самимона табрику таҳният мегӯем. барои шумо пеш аз ҳама хонавободӣ, тани сиҳат ва хушбахтии рӯзгоро таманно дорем. Саломат бошед ва ташаккур ки барои мо ҳамин гуна нонҳои болаззатро омода кардед. дӯстони азиз, инҷо фарҷоми барнома аст. То дидори навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед ва бори дигар ҳар якояки шуморо бо рӯзи модарон шодбош мегӯям.